Vale, ¿cuántos tenemos? 8, me faltan 2 solo. Y todos deseos solo, me cago en la leche. ¿Qué parió? Vale, una vez hecha esta gilipollas de aquí que hemos hecho. Vale, un poco hecho los test de manejas que hemos hecho aquí. La verdad que podríamos haberlo ahorrado bastante. Vamos a... Low Fu. Vamos a la misión principal. ¿Que era dónde? ¿Aquí? No. Hostia. ¿Dónde era la misión principal aquí? Hostia, el mapa de la nave, tú. O sea, es que es una estación espacial que va por anillos, tú. Coño. Aquí, joder. Venga, aquí nos hemos quedado. Eso sí, voy a ponerme el equipo porque es que si no me muero. Vale, a ver. Aquí sería este por aquí. Voy a ponerme aquí a este. Natasha por aquí al fondo. Y aquí a Gerta de momento. Es que yo creo que sí, Gerta de momento. Evolución, cacería, destrucción y abundancia. Yo creo que sí está bien. De momento voy a llevarlo así. Si necesito fuego y tal, habrá que cambiar. En fin, venga, vamos. Así que... ¿Ha pasado algo aquí? Oh, cofre. Cofrecito. Vale. Vamos a seguir un poquito con la historia, digo. Aunque a lo mejor tendría que ya que ponerme a explorar, ¿eh? También digo. Oh, oh. Hostia, apareció la otra healer, tú. Tenemos un problema. ¡Qué pobrecilla! Vale, principal tengo que en mente que tengo que llevar fuego, O sea, porque estos enemigos suelen ser los comunes aquí y son de fuego, o sea. Vale, ya está. That'll teach you a lesson. Ready to lie down now? Es un puto Thanks for dragón. helping to stabilize the patients. Your assertive sedation techniques are quite effective. Vamos, que los habéis noqueado de puta madre. Assertive sedation techniques? Does she mean beating people up? Yep. However, these Cloud Knights were already sick, and now they're injured too. I've got to bandage up their wounds, realign their bones. Ugh, as if I didn't have enough on my plate. Oye, vamos a ver, tú has pedido que se tumben. Ya está. Vas a tener que enseñarme algún diploma. Where did you come from, little one? Is your dad around? I don't have a dad. No tengo padre. What? What about your mom? I don't have a mom either. I get it. You think because I'm small, I must be a runaway child. Welcome to the Xian Show, my short-lived outsider friends. Appearances can be deceiving here. The Vidyadhara race is self-reincarnating.
No Mama Dad required. I've been studying ¿Qué? healing ever since I cast off my old shell. You're looking at a recognized, practicing, dedicated doctor. Bellabog kids are making snowmen, while children here are writing prescriptions. Things haven't been very peaceful in the lawful recently. Make sure you don't... Go running around, right? Well, your general gave us an errand, so I'm afraid we have to. Well, seeing as you saved me just now, if you're unlucky enough to acquire any breaks or sprains, I'll treat you for free. As for medicine, I'll give you a 20% discount. Eso no suena gratis. Do you have any idea how many people in the law school are waiting for an appointment with me? You should count this as a blessing. If I hadn't left my purse at home, I wouldn't have to... Enough of that. I have patients to see. Our little miracle worker seems very different from everyone else around. Don't you think, Mr. Yang? So this is the Vidyadhara. I've only ever read about them. They're known as the Dragon La raza Race. dracónica. Not hard to see why. O sea, esta raza literalmente lo que hace es reencarnarse, se reencarna a sí misma. O sea, tócate los cojones, muy bien. A saber los años que tiene la niña, ¿sabes? ¿Qué toca hacer exactamente? That's the best I can do. What's that supposed to mean? Doctors don't give up that easily. What else am I supposed to do? The route back to the Alchemy Commission has Pues esto que está la disappeared, luz, and we're in demasiada the luz. field without the right medicine or supplies. De todo. Besides, we have no record of this disease at all. These symptoms are consistent with someone about to be stricken with Mara. According to his medical record, this man is barely over 200 years old. He only just joined the Cloud Knights. How can he possibly be Mara-struck? Why don't you take another look? Tiene más, apenas tiene más de 200 The años. judges of the Ten Lords Commission will have Apenas. to come out and O clean sea, up this mess. apenas, claro que sí. O sea, ¿qué pasa con las leyes del tiempo en este juego, tú? Hurry. Find beds for the patients from the other delves and stabilize them. Remember to minimize contact. We don't want your people to succumb to the same evil. O sea, apenas, tú. Yeah. The Realm Keeping Commission is out in full strength. What about the Alchemy Commission? Why are there so few of you here? Do you mean out in full force? Hey, Missy, does this look like a classroom to you? Concentrate on treating the patients. Everyone please remain calm. This is an announcement from the Realm Keeping Commission General Bureau. Exalting Sanctum is temporarily closing ¿Lleva its borders gafas de and sol este navigation hombre? routes. The details will be outlined in the official bulletin Sí, lleva sent to gafas de your sol. Jade Abacus soon. If you feel unwell, please report to the Realm Keeping Commission as soon as possible. Oh, we will be distributing a bag of protein rice and emergency medicine to each of you. You can collect the supplies from me in person, or the Commission can... Please register with your Jade Abacus bracelet. Oh, you must be an outsider. I see. Please, sign here. I heard there's a problem with their Meridian pin. Some diviners and stargazers managed to escape the delve. Many of them were terrified. Do you have friends trapped in the delve? If you're worried about them, find a diviner and see if they can tell you what happened. I want to say it's all in a day's work, but I've been here for 12 hours already. When will this end? Vale, me imagino que será este, ¿no? When it rains, it pours. The Artisanship Commission has its own issues. It sounds serious, too. Go and inform the Cloud Knights. See if you can... Oh, my apologies. I'm an orderly from the Realm Keeping Commission.
Judging by your dress, you must be visitors to the Lawfu. Soy un invento del género. Invitado del género. Joder, madre mía, la dislexia. And I'm a civil servant. The General, technically speaking, every traveler aboard the Lawfu is a guest of the General. If the port is still open, I would suggest you take a boat to Starskiff Haven right away. Though, I heard the route may have been... Oh, that reminds me. I have a friend with a Starskiff and a travel permit. He could help you and your friends get over quickly. The price is fair and negotiable. Well now, you must be quite special. Hey, don't spread this around, but this isn't some small-scale maintenance drill. The General has sent the Cloud Knights to check for hidden dangers. You may not Coño, need it eso es right un now, cartel but if there's any help de I can Kafka. give you, come to Sí, me anytime. lo del fondo, esto de aquí. Es un cartel rojo de Kafka y de Excuse Blake. me, fella. Hold on a moment. It was only thanks to your help earlier that the Dragon Lady and those exalting Sanctum residents got away unscathed. The Dragon Lady of the Alchemy Commission, Lady Bailu. You mean the child? She's starting to sound like a big shot. A friend in the Skyfaring Commission told me the General commissioned guests to deal with the troubles on the Lawfu. You must be the guests. If you don't mind, I hope you can take the time to come to the Realm Keeping Commission. I'd like to talk to you about the issues Exalting Sanctum is currently facing. Vale. Vale, música. Mensajito de Dungeon. Coño, por fin. Ah, vale. Que tenemos que ir por como si fuera una dungeon. Ok. Vale, aquí está el cartel. ¿Veis? Y ahora es Blake. Vale, por aquí supuestamente no hay nada. Por cierto, ¿es aquí donde tengo que entrar? ¿O cómo va el tema? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y lo... ¿What? What? Incursión exploratoria. ¿Qué es esto? Entra en las zonas de excursión para experimentar una historia o un desafío y obtener las recompensas correspondientes al completarlos. Al repetir mazmorras no puedes cambiar la formación del equipo ni el teletransporte en otras áreas. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero no entiendo. ¿Esto que acabo yo de desbloquear qué coño es? No están los mapas. Al menos aquí. Aquí no está. Eso está claro. En los mapas que yo tengo ahora mismo disponibles no está. Lol, qué bueno. O sea, pero no entiendo. O sea, no entiendo. Esto si yo lo hago, ¿qué implica? ¿Qué es la historia de Dunheim? Hielo, viento, hielo, fuego.
Vale, pues prota. O sea, sí, es la continua. O sea, tenemos historia doble. Es un ataúd lo que lleva. Hola. Just follow me. So, silent but deadly. Let me know when you're ready and we can set off. Esta función no está disponible. No está disponible en el mapa, ¿sabes? O sea, es que es lo que digo. O sea, es en plan de... Me han puesto como una especie de misión paralela a la misión principal. Y es en plan de... No entiendo. Silent, but we can move out. Es que no entiendo. O sea, es en plan de... ¿A cuento de qué me estás poniendo esto? Yo entiendo que por ahí no. Hey, silent but deadly. Shout if you see any danger, okay? Don't think just because you know a move or two, you can charge off by yourself. Pero es lo que digo, o sea, es en plan de... Me parece muy raro que hayan metido dos historias paralelas. O sea, ahora esto es un dominio, sí, pero es la historia de Dan, supuestamente. Lo que no sé si la tengo que hacer antes o después del principal. Hala, facilito. Vale, el otro pajarraco este de qué es. Venga, a ver. Pero ataca al otro que tiene la debilidad, huevón. El automático y a veces que se pega unas pedazos fumadas que no es normal. O sea, el Dan en vez de atacar al que tiene la debilidad para causarle rotura va y ataca al otro, en plan de... Vale. O sea, cosas sin sentido. Vale, vamos muy... Sí, nosotros vamos como por detrás. Camino de los inmortales. A Cloud Knight stricken with Mara. How could the mutations get this bad? Is the Stellaron exerting an effect? Yep. There's supposed to be a passage. Why can't I see it? Somebody used the Cloud Forward control panel to block the road with containers. Realmente lo hemos usado para abrir paso. Who did this? I'm terrible with machines and stuff. Hold on. How do you know? I'm a traveling merchant. I've been here many times. Now, de este no me fío ni un pelo, O sea, de este hombre yo no me fío ni un pelo. I was only just transferred here from the Yaoqing. I don't come here very often. Vale, realmente fue fácil. Ya lo sé. Let me see. O sea, no hace falta dar pistas tan bestias, pero bueno. Venga, a ver. ¿Qué por aquí? Bueno, por ahí no hay nada seguramente. Me raya mucho, tío, que no haya cofres. ¡Hostia! Ni lo había visto. Me podía haber dado una hostia que ni me habría enterado.
Me parece muy bonito, por así decirlo, el efecto que tienen estos enemigos cuando son la Mara. Y luego cuando les quitan la capa esa de inmortalidad. Vale. Reach the end of the story. Vale, un soldado de estos gordos. Vale, ¿cómo he movido exactamente para ir desde aquí, entiendo? We need a strategy. Upgrade configured. Will of preservation. Esquivado de puto milagro. Nap time. The sanctuary is but a vision. Pero no ataques a esos. Vale, a ver si podemos... ¿Tiene ulti la...? No, no la tiene. Pero la va a tener ya. Just a little something. Madre mía, las hostias que nos ha dado. Las hostias que nos ha dado tú. This big diamond, it's all yours. Nap time. A miracle. Land. Forward. Ah, congelado. Better. Joder, es duro, tío. Pero duro, duro. Cojones. Nap time. Time to twirl. Just a little something. Think nothing of it. ¿Tanto me ha quitado? Ah, bueno, sí. This big diamond, Adán sí. it's all yours. Time to twirl. Uno menos. Joder, qué hostia tú, mete. The sanctuary is but a vision. Ah, qué pena. Hala, congelado. That's better. Madre mía, tú lo que está costando esta mierda. O sea, no lo que está costando en plan de, hostia, es que no le quito nada. O sea, en plan, o no puedo hacer nada, o me está quitando el mucho. No, no, es que la vida que tiene. O sea, la puta vida que tiene. Me cago en la puta que parió. ¿Qué nivel es? Oiga, muérase usted ya un rato, ¿vale? No se pregunto. The sanctuary is but a vision. Land. Forward. Madre del amor hermoso lo que ha costado. Reach the end of the story in your own way. Esto es un puzzle. Gira la brújula para alinear los ejes celestiales de los anillos internos y externos en la misma dirección. Las marcas astrales brillantes representan el ángulo en el que puede rotar ese anillo de brújula. Vale. D y Q. Coño, D y Q. ¿Qué teclas más raras tú? Ah, vale, vale. Ya entiendo.
Vale, esto te desbloquea un transporte. There's one star skiff left. What? Judging by where it's docked, it must be heading for Central Starskiff Haven. Nice. We'll be safe there. Come on, let's climb aboard. Let's hurry. Please. Not really. I've just... Oh. At this day, thankfully, as a Miss Sushang said she could. I had some more trading. Most of the deals. Of course. Vale, pues venga. Desafío completado. ¿Qué me has dado? Pero puntos de vida, huevón. Puntos de vida plano. Vale, ya está. Simplemente pues sigues con la historia de Dan y punto. Ahí. Oh, that's right. Forgive my forgetfulness. Glad you came. It's great to have one of the General's distinguished guests helping us out. My Realm-Keeping Commission colleagues failed to provide adequate care for the Dragon Lady. I'd like to thank you on behalf of all of them for rescuing her back in Exalting Sanctum Plaza. As I'm sure you're aware, symptoms of Mara have been spreading ever since the Stellaron incident occurred. A ver, tú espérate a ver cómo continúa la historia. Y una cosa, no sé si la historia estará hasta el final de este mundo o que creo recordar que me dijeron de que estaba hasta la mitad de este mundo. Porque una vez termines la historia de aquí, ya no hay más. O sea, que solamente hay dos mundos. In particular, those dealing with great risks and stress, like the Cloud Knights, are becoming stricken with Mara. Moreover, the Marastruck have taken on a Que realmente yo horrifying fácilmente appearance, llevaré as if they're ahora turning into some sort of monster. This certainly differs from what I 14 horas, thought ¿es I knew posible? about the ¿Pues illness. 14, 15 horas? ¿Llevaré jugando? Al menos en términos de historia, casi. We wouldn't have the audacity to trouble you with that. The General has a plan to suppress the illness. You're a capable person. And since the General entrusted you with locating the Stellaron, it's only a matter of time before you run into Mara. If you come across any clues, remember to inform the Realm-Keeping Commission straight away. Tío, no sé qué me pasa hoy en las orejas, que las tengo sensibles o yo que sé. Las gafas también incluso me han estado molestando. Speaking of which, Regresa con una chica. I read the letter. I'll be honest with you, I've got no idea how to handle this problem. It's beyond the Realm-Keeping Commission's jurisdiction. I contacted the seat of Divine Foresight, which is overseen by the General. Allow me to introduce Madame Qingzhu, General Jing Yuan's chief counselor. I think it'll be easier if she explains the letter to you. Vale. I read the letter you obtained from the Marastruck. While the Cloud Knights were searching for the Stellaron's whereabouts, I was carrying out the General's orders. Tracking down to an outsider, this letter appears to be nothing more than good news detailing a recovery from a chronic illness. However, what is actually being discussed is a violation of the 10 unpardonable sins. It's heresy. That's right. Since the Alliance was first established, all medical practices aboard the Xianzhou adhere to strict standards that prohibit long life or mutant modifications under the guise of curing. I went through all our files to find information on the experiment in question, and found nothing. I started thinking about how the Alchemy Commission's delve was sealed off. The author of this letter was likely the Marastruck you defeated. My guess is he was led astray and poisoned while under the pretext of being cured.
Such actions remind me of an Y los otros organization that was 4 eradicated objetos from the por Xianzhou ciento. 1,000 years ago. No vamos a tener ninguno de esos. Disciples of Sanctus Medicus. They were disciples of the abundance that sought to restore the way of immortality by unearthing a forbidden remedial formula. It's hard to believe that a group that was wiped out so long ago would suddenly rear its head and create chaos once more. The seat of divine foresight needs to learn all it can about this organization's status. Before the if you come across any similar clues about the disciples of Sanctus Medicus, come and find me at the seat of divine foresight. These kinds of... Excellent. Your work will not be in vain. Vale, de ahí digo yo que serán los 3 objetos, ¿no? Que me faltan. Eran 4. Una botella, un no sé qué y otro no tampoco me acuerdo. It seems that certain individuals are taking advantage of the current chaos to lure in outworlders around Exalting Sanctum. Maybe you could start there? We sent an undercover investigator out a few months ago. They provided us with a rough idea of the situation. Unfortunately, it seems suspicions were aroused. We lost contact with the agent. I suspect he was discovered. You are a fresh face in the Lafu, and an outworlder. I would feel more at ease if I could leave this matter with you. Vale. Vamos a coger toda la mierda que hay por ahí. Ah, me esperaba un cofre. Vale. Venga, let's go. Drop by the Realm Keeping Commission if you need help. That's it? What the... Vale, tengo que ir para arriba, no entiendo que será por aquí. Por ahí. Esta campana es nueva. Ah, no, no es una campana, es que se ha mezclado el icono del teleport con las máquinas expendedoras. Ya decía yo. Vale, ahí tenemos que buscar. I don't believe in ghosts. Tractor cleaned or your star skiff serviced? Look no further. Busca a las personas sospechosas. Gafas de sol en plena noche. Este es sospechoso. Excuse me, guest from another world. Please spare me a moment of your time. Do you yearn for immortality? ¡Hala! Ya tenemos al sospechoso. Sí. Excellent. Who would turn down the opportunity to live forever? The Xianzhou doesn't care one bit about the well-being of short-life species. They stubbornly blockade the glorious path to immortality. My name is Green Hibiscus. I came to Exalting Sanctum in hopes of a fated encounter with one such as yourself. What do you say? How about we find a more suitable spot to talk about all this? Let's make haste. There are two... ¡Hala! Ya estamos dentro. Here we are. This is the place. Relax. By the mercy of Sanctus Medicus, I will not harm you. Allow me to reintroduce myself. I am a member of the Disciples of Sanctus Medicus. I was unable to expose my true identity in Exalting Sanctum, but now I can reveal everything. The Disciples of Sanctus Medicus is a devout group, holding firm in their belief that merciful Medicus is the one ultimate faith. If you wish to gain the means to immortality, then you must become a disciple. Hay varias pequeñas pruebas. ¿Cómo no? Please excuse me. Our expansion has unfortunately attracted the attention of those devilish archer followers. If we are not careful, the consequences could be unthinkable. No need to be concerned about him. Much like yourself, he is here to undergo the trials.
Only those led astray by followers of the devilish archer could despise merciful Medicus. Sadly, there are many such people. Too many. Sí, se podría decir que sí, sé bastante. O sea, coño, estando jugando 3 años, yo creo que sé bastante. Every species yearns for the favor and curing of merciful Medicus, regardless of whether they have heard of the abundance or not. Foxians yearn to cure themselves of their 300-year lifespan. Pregunta. The Otorga yearn to cure themselves of the pain of reincarnation and lack of progeny. As for Xianzhou natives, they long to cure themselves of the torture of becoming Mara-struck. Of course, we know that this torture is rather a kind of blessed evolution. To return to your question, Sanctus Medicus can cure the aging that short-life species face, along with disease and death. Sanctus Medicus can do for you what they did for the Xianzhou natives. What you seek, you will surely find. Merciful Medicus is magnanimous. They do not. All you must do is transcribe this copy of thousand-handed Merciful Medicus's salvation 500 times. Pedazo entre comillas. This will allow your brothers and sisters to trust your faith, and you to become a disciple. This scripture is central to the disciples. No. Baizu, por desgracia, no tiene ninguna interacción real. Vale, sí que tiene un pequeño incremento, etcétera y tal, pero no tiene una relación real con el Bloom. Si tú quieres Bloom, es Najida, cabe. O sea, tienes que llevar, si lo que quieres es potenciar al máximo Bloom, tienes que llevar Najida y cabe, los dos. ¿Me da un bolígrafo? O sea, Baizu sí que tiene un... Creo recordar que tenía un talento que te aumentaba un poquito el tema del Bloom, etcétera y tal. Pero no es realmente muy significante. No es muy significante. O sea, es en plan de no va a depender tanto de eso. O sea, ¿te renta más un Cabe o te renta más una Nilu? Lo malo es que Nilu acaba de pasar. O sea... Hey, stop writing. Took you long enough. I know you. You're General Jinyuan's on her A ver, head. sí, aquí está la cosa. Aquí está, por eso digo lo de Cabe. Cabe tiene una autocura con los Blooms. Por eso es que se le lleva a él precisamente como el DPS de Bloom. Kokomi la tienes. O sea, Kokomi es un buen añadido a la hora de los Blooms si te hace falta Heal. Es que lo malo es que Baizu no aplica ni Dendro ni tampoco te ayuda como tal. O sea, es que es lo malo. Baizu no está pensado para Bloom. Hay una variante que hacen con Bloom que es también con hielo. Puedes llevar a una Najida. Una Diona, perdón, me he equivocado de Loli. You're here undercover, right? So am I. You've got to believe me. I'm a Cloud Knight from the Exalting Sanctum. O sea, hay una variante de Bloom que ha salido, que se hizo, pero no llamó mucho la atención, que es llevar al Dendro propiamente que hace los Blooms, llevas a otro Dendro por la maestría, que sería Najida, llevas a Diona como crío y llevas a Shinkyu. O sea, llevas a un crío sí o sí. ¿Para qué? Para congelar. Y la mezcla entre Hydro y Bloom y Dendro que crean los Blooms no se ve interferida por la crío. O sea, no sé si me estoy explicando muy bien. La verdad es que como estoy con la cabeza en el Honkai, me estoy haciendo un poco el lío. I have my reasoning. Cults like this want to recruit people with Shh! Keep your voice down. These disciples don't miss much. If they discover us, we won't make it out of here. You can trust me with the transcription.
I spent over 150 years pen pushing in the seat of divine foresight before I became a Cloud Knight. I could do this in my sleep. Listen carefully. I help you copy the text, you cover for me, and I get word out to the seat of divine foresight. Imagina sin Q, Traveler dentro y Bárbara. Bien, Bárbara te puede sobrar, te digo. Bárbara te sobra. Métele ahí, ya te digo. Una Diona perfectamente le puedes meter incluso una Rosaria. A ver, es que claro, sin saber un poco los personajes que tienes a mano, pues como que no te puedo decir mucho. Yo te estoy diciendo opciones. O sea, ese equipo mal no está. Mal no está ese equipo de Bloom, pero es muy básico. Ya te digo que Bárbara, por ejemplo, sobra. Porque Bárbara, los tics de Bárbara y toda la pesca no es que haga mucho que se diga. O sea, sí, te va a mantener con vida porque es una healer al fin y al cabo. Sin Q también es un poco healer porque tiene el tema de las agujas que te curan. Ah, es tu cuenta secundaria. Ah, claro, es que si es tu cuenta secundaria y no... A ver, si no pretendes tirarla por cabe... Es que ya te digo, es que es en plan de... Es que lo suyo sería sustituir ahí al Traveler por cabe. Y ya te digo que sustituir a Bárbara, lo más probable, por una Diona. Que va a ser mucho más efectivo. Si tienes... También te digo una cosa. Lo único que tienes que hacer es en el equipo no meter ni un Piro ni un Electro. No te hace falta hidro para aplicar. Sin Q tiene de sobra hidro. O sea, con las agujas tiene de sobra, porque las agujas ten en cuenta que no aplica solamente un golpe. Aplican varios golpes de hidro. Las agujas. Creo que el combo es 2, 3, 2, 3. O sea, creo que es más o menos así lo que creo recordar que aplicaba sin Q. Aplica 2 golpes de hidro, 3 golpes de hidro. 2 golpes de hidro, 3 golpes de hidro. Las agujas constantemente están aplicando el hidro. Y además no lo sobrescribe porque está en agida. O sea, siempre vas a estar con dentro. O sea, ya te digo que no te hace falta más aplicación hidro de la que tienes. O sea, con un sin Q ya vas sobrado. O sea, con un sin Q ya vas sobrado con ese equipo. You're finished? So soon? Let me see. Yes. Es que lo malo de todo eso es el hecho de que es que Bloom tiene un equipo muy de nicho. Si tú lo que quieres es llevar Bloom como tal. Es un equipo muy de nicho, es un equipo que tiene que ser ni low y cabe para potenciar totalmente el Bloom. Ya. Pues ya te digo, con ese equipo no necesitas tanta aplicación. O sea, y es que Bárbara sobra. Bárbara es un lastre más que otra cosa, lo que te hace ahí. A ver. O sea, puedes hacer una combinación. A ver, esto es un poco exigente, ya sé. Es que aparte, al no ver la cuenta tampoco puedes decir nada. Yo te digo, con Najida se lleva para crear blooms. O sea, Najida sin Q siempre se suele llevar para, digámoslo así, que nazcan las semillas. Y luego, puedes llevar un toma con full maestría para hacer crepitares. Puedes llevar una Raiden o una Beidou Fizzle para hacer Hyperblooms, para hacer básicamente la explosión con Electro. Y ya está, hay esas dos variantes. La tercera obviamente es la que estamos hablando, que es la Bloom normal, ¿vale? Hay esas 3 variantes principalmente. Luego está el tema de la intensificación y el agravar, etcétera, que es con Electro, Electro dentro todo el rato. O sea, sin tener en cuenta que añades hidro. O sea, sino que toda la aplicación es de el dentro de Najida más un Electro de alguien más. O sea, esas son las combinaciones que hay con Najida, con el Bloom. Es que realmente no hay mucho más ahora mismo en el juego.
es muy bueno. O sea, es muy bueno. O sea, de hecho, hay gente que se ha decepcionado porque esperaba otra cosa, eso sí que es cierto, hay gente que se ha decepcionado porque esperaba otra cosa, pero hay otra gente que se ha llevado una sorpresa de lo relativamente bueno que es. Si lo que quieres es llevar un equipo de Bloom, Cabe es el personaje que sí o sí tienes que tener, porque es el DPS dedicado a Bloom. Si pones Cookie ahí, hay un pequeño problema, que es que vas a hacer Hyper Bloom más que Bloom como tal. Pero bueno, si tiras... A ver, la idea sería esta, ¿vale? Obviamente Cookie la tendrías que llevar a maestría, porque Cookie de vez en cuando, con la onda expansiva que tiene de la curación, va a dar algunas que otras semillas y va a crear Hyper Bloom. Pero en los intervalos donde no explota Cookie, si tú con Cabe aprietas la E, explotarás esos Blooms antes de que se conviertan en Hyper Bloom. Así que es un poco 50-50 ese equipo. O sea, es Bloom e Hyper Bloom. O sea, sería mejor Cookie, ya digo, que fuera una Geo o un Crío, para que no afecte a la combinación de Najida sin Q y Cabe. Para que no afecte al Bloom como tal. Es que ya digo, si metes Cookie, lo que estás haciendo ya es Hyper Bloom, lo cual Cabe, entre comillas, sobraría. Transcribing scripture allows us to ascertain your devotion, but determining whether or not you'll be loyal to the Así que ya te digo, por desgracia, si quieres llevar Bloom solo, es A, B, C. Es que es A, B, C. Whoa, whoa, whoa. You're kidding, right? We came here to lengthen our lifespans, not shorten them. You can't just make us fight like this. We aren't forcing you to fight. By all means, refuse if you wish. But we won't possibly be able to let either of you leave. Joder, qué turbio está esto. Fine, fine. But at least let me prepare. I've never done anything like this before. Very well. But you'll need to ask your opponent, too. Pues entonces... A ver, si tienes Cookie, yo ya te digo que tienes en parte uno de los mejores equipos que hay, que es Najida full maestría, sin Q, sin maestría, lo típico, y Cookie full maestría. Es que es así. Llevas a esos tres personajes, el cuarto personaje lleva el que te dé la gana, como si llevas Cabe, también te digo. Como si llevas Cabe, que incluso también puede estar bien para explotar algún que otro Bloom que esté suelto por ahí, pero bueno. Tú llevas a esos tres y realmente tienes a uno de los mejores equipos que hay, que es el de Hyper Bloom. El de Hyper Bloom de Cookie. Cookie es de los mejores personajes para llevar a Hyper Bloom. O sea, pero siempre acompañado con Najida. Najida, lo malo es que no puedes llevarla sola. O no la puedes llevar on-field. Siempre está out-field. Siempre tiene que haber otro personaje que esté en la pelea. Pero básicamente porque ella no es adecuada para estar en combate. Ella pone la marca, se pira y deja a otro hacer el trabajo. Esa es la tarea que tiene Najida. Sí. De hecho, es que es justamente Cookie es la versión de 4 estrellas y Raiden es la versión de 5 estrellas. Son lo mismo. Solamente que Cookie, claro, pues escala mejor con la maestría propiamente, porque tiene en sus constelaciones tiene un par de escalados de maestría y además cura. O sea, se la considera mejor que Raiden por ese sentido, por el hecho de que hace más funciones que Raiden. Raiden lo único que hace es pegar el golpe. Pegar el golpe de Electro, ya está.
O la puedes poner como cuarto perfectamente, sí. Lo único, claro, que tendrías que llevar tanto Cookie como Raiden con la maestría al máximo, porque no sabrías exactamente cuál de las dos va a aplicar el Hyper Bloom. Tendrías que llevar una y otra con maestría. Por eso te digo que Cookie es mejor. Dejas a Cookie con el anillo y pones a un... yo qué sé decirte... un Hayato, un Hayato, un Razor, un Razor, un Jutao, cualquier DPS realmente. Pones a cualquier DPS de forma un field, de forma en el campo. Y ya está. Pones a tu... ¿Cuál es tu mejor DPS? Tu mejor DPS, ¿quién es? Listen, you and I fight. That way we both... Oh, I've seen your skills. Please don't mess up and O actually sea, kill me. ¿quién es tu mejor DPS? Literal, ahí, ya declaro todo. Ganyu, perfecto. Sinceramente, perfecto. Ganyu es electro, lo cual no te va a afectar a los blooms, no te va a afectar a Nahida, no te va a afectar a la explosión de Cookie, y además incluso con Cookie vas a hacer superconductor, lo cual Ganyu va a meter más de por sí sola. O sea, perfecto. Lo único, vas a tener que estar cierta medida a melee y soltar algún que otro básico normal, porque sin Q no, con sin Q no aplicas el cargado. Pero te digo una cosa, mira, te digo más. Está perfecto, porque, a ver, tendrás que cambiar un poco la mentalidad de Ganyu, ¿vale? No tendrás que apuntar, simplemente utilizas habilidad de Nahida, definitiva de Shinkyu, habilidad de Shinkyu, habilidad de Cookie, etc. Bien, tú haces toda la parafernalia, toda la fiesta, pones toda la fiesta sobre la parrilla y pones a Ganyu como personaje carry, con DPS obviamente, crítico y tal, sueltas habilidad elemental, sueltas ulti y te pones a liar a básicos normales. Pero a melee. Una Ganyu a melee, ¿vale? Sin ataques cargados. Tú simplemente eso, ¿para qué? ¿Por qué digo esto? Que la habilidad elemental haga un poco de daño y que la habilidad definitiva mantenga un crío constante, básicamente. ¿Qué va a pasar? Nahida va a estar aplicando dentro constantemente, porque va a estar interactuando constantemente con la ulti de Shinkyu que va a estar aplicando Ganyu con los ataques normales. Y Cookie, cuando salga el florecimiento, ¿vale? En que hacen Nahida y Shinkyu, Cookie con la habilidad elemental, pum, 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 lo va explotando con la onda de choque que tiene. Y Ganyu no va a afectar a esos blooms, porque es de crío. Así que vas a tener que cambiar un poco la mentalidad de que Ganyu la vas a tener que jugar a ataques normales, pero su habilidad definitiva va a hacer bastante daño, va a aplicar superconductor de vez en cuando, lo cual va a bajar la defensa del enemigo, y encima con la habilidad elemental tienes un señuelo, lo cual a ti no te van a atacar como tal. Así que aceptable. Yo diría que es aceptable. No es óptimo, porque al fin y al cabo es Ganyu y los ataques cargados son los ataques cargados, pero es que vas a hacer más daño por Hyper Bloom que por los ataques cargados de Ganyu. No sé si me explica. Oh, just... whatever, I got myself into this. Let fate decide, just try and hold back a little, okay? So, have you prepared yourselves? Are you ready to fight? And you? Venga. I'm ready. Sin problema. Let's begin. Well then, Y gracias por el Prime. O sea, gracias por ese Prime, hombre, se agradece. Nada, cualquier duda puedes venir. Para cualquier duda puedes venir sin más. Incluso si ves que en algún momento estoy haciendo un directo de Genshin y todo esto, y si te apetece, me pasas la UID y vemos los 8 personajes que tengas y te monto equipos si quieres, o sea, etcétera, ¿vale? Pero es que ahora mismo que como estoy con el Honkai es un poquito complicado. He was fierce, but no match for you. I'm glad you prevailed. That Cloud Knight waltzed straight up to us in uniform and asked if he could join. Hardly a convincing spectacle. I doubt I ever could have trusted him. Purple Chrysanthemum, Blue Peach. Find somewhere to dispose of the body. Crisantemo púrpura, melocotón azul. What the fuck, ¿qué nombres son esos?
You've dealt with this kind of thing before? Suelo hacer directos más o menos cada día, ¿eh? Cada día suelo hacer directos, o sea, no te preocupes, vas a tener tiempos. Lo único es que todo el mes estoy currando de mañana, así que siempre voy a estar por estas horas. ¿Qué hora es todo esto? Sí, por estas horas. A partir de las 4:30, 5 me pondré a hacer algún directillo que otro. A long-time associate, eh? You're well connected, I see. This does have its advantages. Our brothers and sisters have been proselytizing and exalting Sanctum over the last few days. We may have attracted the attention of the devils. Having you dispose of the Cloud Knight will be safer. As such, ¿En serio voy a tener que pelear contra this estos? could be your first mission as a disciple. You take an active approach to getting things done. In any case, my hearty congratulations on your admission to the disciples of Peonia Sanctus Gris. Medicus. From now on, Poco pobre. you will be known by the code name, Grey Peony. Well, Grey Peony, let's depart separately to avoid attracting attention. We'll rendezvous at a different location later. Until... Un poco raro que la trama se haya torcido de esta manera, ¿no? Quiero decir, pues en plan de es como que de repente hemos cogido un camino muy distinto. I did a good job playing dead, didn't I? ¡Qué majo! Those people are out of their minds. Watch your step next time you're around them. ¿Cómo? ¿Cómo sigues con vida? Wait, you weren't holding back? Se queda mirándote con cara durante un rato antes de que darse cuenta de que estaba bromeando. Enough with the jokes already. It's a miracle either of us is alive. I should report back to the seat of divine foresight. Stay safe, friend. Hostia, qué bueno. Vale, a ver. Espera a que Kinsu se vuelva a poner en contacto. Venga, vale. Ay, es que estoy tan acostumbrado al Genshin, que tiene tanta libertad en el mapa, tío. Que los huecos, los charcos y todo esto... digo, venga, para adelante. O sea, da igual. Hombre, más que salvarle, yo creo que hicimos un poco el paripé. Tampoco podemos salvarlo, llamarlo salvar. Es colaboración exitosa. Eso iba a decir, digo, ¿estáis manteniendo el contacto cuando estáis intentando hacer algo un poco encubierto? Es en plan de... Va muy bien, ¿eh? Green Hibiscus agreed to meet me here, but there's no sight of him. What gives? There's a letter here. What's this on the envelope? Grey Peony? Ugh. The disciples sure know how to keep a low profile. Looks like I'll need to help them complete this mission. If they're looking to intercept mail, I should probably start by searching near Exalting Sanctum's Psycrane stands. Vale. Not on this stand. Obviamente iba a estar ahí arriba. No sé por qué. No sé por qué yo pensaba que estaba ahí arriba. Y está ahí arriba, obviamente.
Vale, venga, ¿cuánta tienda hay por aquí? Tú? A ver, vamos a ver. ¿Estas máquinas exactamente qué tienen, tú? Bebidas. What's written on this? Seems like it's encrypted somehow. Makes sense. This is critical intelligence after all. ¿Minijuego? Minijuego. Esto es básicamente como los circuitos de Yarilo, ¿no? Me imagino. Esto es un módulo de computación que se puede mover. Selecciona la base. Ah, vale. Vale, ya entiendo, joder. Es que se me ha hecho muy raro porque creía que sería como los estos donde tenías que darle a la tecla, pero no. O sea, tenías que cliquear. The disciples are aware of a seat of divine foresight operation to infiltrate their ranks. No wonder Green Hibiscus was so eager to intercept this. I'll use my phone to make a copy, and then hand it over to Green Hibiscus. Hala, nuevo mensaje. Vale. Otra vez para abajo. Macho, qué ganas. A ver. ¿En la primera farola? No. Espera. Ah, coño, aquí es donde nos reunimos, ¿cierto? Mauve Moon, this is the reliable disciple I mentioned to you, Grey Peony. Grey Peony, this is Mauve Moon, the head of our operations in Exalting Sanctum. En la zona. O sea, no el líder, es la zona. It seems you have some impressive skills in your arsenal. No need for modesty. I've studied martial arts for years. I can tell how strong you are with just a glance. You seem like you've got it all figured out. What brings you to the disciples of Sanctus Medicus? Quiero ser aún más fuerte, quiero obtener la inmortalidad. Good. Life is a miracle and a blessing. Any futile attempt to forsake it is a disgraceful betrayal. You have been enlightened to the significance of immortality. You have already surpassed those shameful mortals. Here, take this prescription. Through this medicine, you will become like me. You will be able to break the shackles that the devilish Ah, el demonio arquero creo que es el león de la cacería, ¿no? You will gain unbridled power and freedom. The disciple responsible for creating medicinal pellets heard of your exploits. They prepared the prescription for you personally. Some of the ingredients can be purchased at an apothecary, but others will require you to come up with your own solution. Given your strength, that should Vamos, que eso tienen de pose a monstruos. problem. Do you have any questions? I don't know. I've heard our members are in the tens of thousands. ¡Hala! The Exagerado. Disciples of Sanctus Medicus has a flat organizational structure. The head of each area reports directly to the Master. I know nothing about De la what goes maestra, on Ale. elsewhere. Ya me has dicho quién es. The benefit is that even if our enemies were to wipe out the Exalting Sanctum branch, it wouldn't affect our brothers and sisters in other areas. That's sensitive information. I know who they are.
But for their security, I can't reveal their identities. It's not that I doubt your loyalty, Grey Peony. The boss? You mean the master? You'll meet them, but for now there's no rush. All in keep fulfilling your duties, as you have been. With your strength, you'll have Le digo, un poco audience raro with que the nos hayamos master orientado in no para acá, time. como tal, pero bueno. I'm ashamed to admit it, but I once worked alongside those devils. I trained in spear techniques for almost a century. I nearly became a Cloud Knight instructor. But I was trapped in a weak mortal shell. I was never able to surpass the final barrier that separated me from the martial arts geniuses. Fortunately, the draft of Draconic Surge, the prescription you hold in your hand, rescued me. Once I La took that ráfaga medicine, dracónica. I became more powerful than any mortal could ever dream of. Now, everything has changed. Jersine and his pitiful spearmanship are no more. All that remains is a loyal disciple of merciful Medicus. Wait. You recognize me? Where do you know me from? Your face changed when you heard my name. Mav Moon, sir. We have a problem. I suspect this person may... Idiot! What kind of trials are you running? You let... I couldn't have known, sir. Detestable. The devilish archer author allows these ¿El aliado? pitiful mortals to face death without fear. Self-sacrifice is their way of fooling us into opening our doors. Merciful Medicus has sharpened my senses. Nothing gets past me. A pathetic mortal like you could never understand. In that case, divine foresight devil, it's time for you to meet your... Exactamente qué he dicho. Merciful Medicus. O sea, exactamente qué coño he dicho. It's but a vision. This big diamond, it's all yours. Time to twirl. Hit. Time to twirl. Nap time. O sea, no sé qué coño he dicho para desatar este infierno, pero bueno, vale. Y además yo creo que cualquier información hubiera sido afectada. Seguramente este hubiera sido el caso normal. Vamos, creo yo. That hurts. Just a little something. Think nothing of it. This big diamond, it's all yours. Nap time. Secret of the safe. Acabamos ya. Sí. Hostia, doble ronda. Oh, mercy of Sanctus Medicus. Grant me a body impervious to steel, the courage of 1,000 armies, a strength that 10,000 foes cannot suppress. You think you're a Ala, saco entero, tú. devil? Your death is inevitable. Surrender, and I'll make it quick. Madre mía, durillo, que los enemigos se recuperen, enemigos random. Hit. The sanctuary is but a vision. Ahora, por lo menos. Big diamond, it's all yours. That's better. Lance! Forward!
Vale, le rompe la guardia. Ahí. Vale, afectado, perfecto. Mierda. Ahora se va a curar. Vale, uno menos. Si podemos matar al otro. No, al otro. Vale, que está congelado, huevón. Casi no se cura. A veces el automático se fuma 3 porros, o sea. ¡Hala! Media vida. A tomar por culo. Ya digo, a veces el automático se fuma 3 porros. O sea, no me jodas, podéis haber atacado al otro. Vale, rompe. La esta seguramente. Ah, aquí. Congelado. Hala. ¿Lo mata? Sí. Madre mía, lo que gustó. So Mauve Moon was the agent that Qingzu lost contact with. He joined the disciples of Sanctus Medicus. Ah, vale. I should go to the seat of divine foresight and tell Qingzu. I don't know if this mission was a success or a La verdad es que yo tampoco. Claro, no sabríamos si ha sido exitosa o no. Realmente hemos cumplido el objetivo principal, que era encontrar al que estaba perdido. Pero resulta que el que estaba perdido era un alto mando. En plan de... Ah. Coño, ¿dónde? Nuevo mapa. Bueno, sí, bueno, entre comillas, nuevo mapa, ¿sabes? Porque es un edificio. I'm glad. So, what happened? No digamos que tuvimos una situación cuanto menos curiosa. Don't worry. Your operation was a success. Although your identity was ultimately exposed, you gained a wealth of invaluable intelligence. On top of that, you managed to get out without a scratch. I never imagined that Jersine would choose the path of evil. You did the right thing. I'm afraid this is how the Plague's author operates. Using notions of power and life to La take hacedora de countless people like plagas. Jersine away from Joder, bright qué título. futures. Down a path of no return. You've managed to shine a light on the darkness of the enemy. With this intelligence, the seed of divine foresight will be able to improve its Ya digo, strategy. como que no toque esta parte que hemos And hecho, for que all es your historia efforts, principal, porque es please historia principal. accept this reward. Cosa como Is there son. anything else Pero es en you'd plan like de, to es know como about? que de repente nos hemos desviado muchísimo. Thousand-Handed Merciful Medicus' Salvation is a manuscript transcribed from a sacred text. I don't know where the disciples obtained it. It likely consists of fragments of banned works from the Befall era. As I see it, there isn't anything particularly alarming about the text. It recalls the acts of the Plague's author's warped creatures from an equally warped perspective. The scripture doesn't have the power to lead people astray. They do that to themselves. But it does feed lies and false hope. Not at all. The disciples' secret letter makes it sound as if we infiltrated their ranks in great numbers. The reality is that only a handful of agents have successfully slipped into the organization, and the majority of them lacked the strength you had to make it back unscathed after their identity was exposed. They didn't have the wisdom and good fortune to gain the organization's trust quickly. An agent can't actually consume those pellets of the disciples. Doing so would mean the end of their life as they knew it. The point is, there hasn't been anyone like you who managed to delve into the group's core and obtain so much Hombre, first-hand tanto como en el information. núcleo. The current state.
I'm afraid we know next to nothing. We dispatched agents, but they were only able to linger on the edges of the organization. Your Yo no sé operation por is qué the me pica furthest todo, o anyone's sea, la managed to verdad. infiltrate. Pero todo, literal, The seed todo. of divine foresight is still striving to answer one question. Is this but the resurgent shadow of an organization silenced 1,000 years ago? Or have they been lurking in the darkness all along? Whatever the case, this sudden reemergence hints at a hidden conspiracy. It's troubled me deeply over recent few months. It's hard to tell what all of this is building towards. Pues hala. The prescription you acquired is beyond my knowledge. There are a few reliable alchemists that reside in Exalting Sanctum. I'd like to ask you to consult with them on the particulars of the prescription. This will allow the Seed of Divine Foresight to have a clear target for creating an antidote, given that the disciples of Sanctus Medicus has become aware of our operation. It's about time the Seed of Divine Foresight reeled in its net. If you turn up any details about the prescription, feel free to come back and find me anytime. Pues hala. What's on your mind? Ask away. Very well. Recoger, recoger. Que estos son documentos, al fin y al cabo. Vale, venga, vamos. Me pregunto cuándo sacarán este juego para consola. Quiero decir, no deberían de esperar mucho. Why, hello there. He acertado la primera. So, this is official Seed of Divine Foresight business, eh? Then I'll do everything I can to assist you. Let's take a look at this prescription you mentioned. If this request had come from anywhere else, it would have seemed like a joke. But the Seed of Divine Foresight only deals in the serious. I can't understand this prescription. And I imagine that other alchemists won't be able to make sense of it either. I recommend you go directly to the chief alchemist, Lady Dan Shu. Lady Dan Shu is renowned for her unique line of reasoning. She's proposed several prescriptions that would have been incomprehensible to us if she hadn't explained the pharmacology. Still, those same prescriptions have always been able to produce miraculous effects. Lady Dan Shu is a truly gifted alchemist. All the more amazing given her sightlessness. Lady Dan Shu likes to pass the time over at Sinwood Pavilion. I'm sure you'll run into her if you head that way. Pues hala. Otra vez para arriba. Escalera para arriba, escalera para abajo, escalera para arriba. Vale. I've been looking forward to meeting you. What the fuck? You have a very distinct scent. Losing one sense forces the other senses to become sharper. I heard from other alchemists you have a prescription you wish me to assess. Joder, qué pedazo de oído, loco. Thank you. Pedazo oído tiene. A strange and dangerous prescription, but I believe I understand the pharmacology. It involves drawing upon the strength of long scions to attain the power of ascension. The specifics, however, will require further investigation. This will take some time. I could hardly happen upon Vidyadhara bone marrow and test the prescription myself, could I? Leave your contact details with me. When I've completed my assessment of the pharmacology, I'll get in touch with you. Vale. Pues hala. Nivel 34. Anda, vete a tomar por culo.